पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना आनी जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्ली डिपार्टमेंटां इन्वेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता. हे इन्वेस्टिगेशन पुलिसां कडेन उरचें न्हू अशें म्हाका दिसता. एसपीन फर्स्ट स्टेटमेंट दिलो, FIR रेजिस्टर जावन ना, हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हणून. सो एसपीच्या असल्या लेवलाचेर जर तर पर्सनल एनिमिटी म्हणटा जेका म्हाका म्हाकाय मेळूंक ना, म्हज्या फॅमिलीक मेळूंक ना, मार हांवें खाल्लो, अटेम्प्ट टू मर्डर म्हाजेर जालो आनी म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटिव्ह जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता. सो अजूनय तुम्ही फर्म आसा की तुमच्या फाटल्यान सीएम आनी रोहन खंवटेचो हाता म्हणा तेका फाटल्यान? हांव अजून क्लियर कट सांगूंक सोदता की म्हजेर अटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकायी ना. म्हजो फक्त क्वेश्चन हांवें परत परत जेन्ना हे जालो अटॅक आनी ते म्हाका ते पोर्टफोलिओ बद्दल आमदारा बद्दल उलयतालो तेन्ना हांवें म्हाजे विचार केले फाटल्यान की हांवें जेन्ना हांव म्हजे चार आमदार एसटीचे आसून सुद्दां आमच्या ताटांतले तूं कित्याक खाता म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक खूब फावटी विचारला. आमचे 4 एसटीचे आमदार आसतना तूं खातें घेवन कित्याक रावता तेंय हांवें विचारला. सो ह्यो गजाली ज्यो आहा पळय हेजे पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन नाल्यार एसटी विशयांचेर हांवें डायरेक्ट क्वेश्चन केल्ले आसा आनी ह्या क्वेश्चनाक लागून म्हाका क्लियर कट सगळे दोळ्या मुखार येता की हे पर्सनल एनिमिटीचे न्हू, दीस इज अ वेल प्लॅन्ड. आनी हो विशय जो आसा तो तांच्यांनी खंय व्हिडिओय काडला आनी व्हिडिओ काडून ज्या मनशांक तांच्यांनी धाडला नाल्यार ते सुद्दां अजून पर्यंत ना. सो हितून आनी काय क्लियरिटी हितून घुसपडपाचें कांयच ना. दिस इज व्हेरी क्लियर दॅट होम मिनिस्टर and the chief minister Pramod Sawant and Mr. Rohan Khawte हितून सामील आसा ह्या कनेक्शनान अशें म्हाका दिसता. आनी कितें इन्फॉर्मेशन समज इन डिटेलिंग जाय जाल्यार हांव ते मॅजिस्ट्रेटाक उलोवपाक रेडी आसा. जे इन्फॉर्मेशन म्हाजे भितर आसा न्ही ते हांव आयज मिडिया मुखार उलोवचो ना, पूण ते इन्फॉर्मेशन समज इन्वेस्टिगेशनाक लागता जाल्यार कांय गजाली हांव दिवपाक मॅजिस्ट्रेटाक नाजाल्यार कोर्ट मॉनिटरिंग नाजाल्यार रिटायर्ड जज which departments are not under Chief Minister Pramod Sawant. मिनिस्टर आनी परवरचे पॉलिटिशियन म्हणून सांगिल्लें म्हाका ताणें मंजुनाथ नायक तो म्हाका क्वेश्चनां जी विचारतालो की बाबा तुजेर कितें इन्सिडंट जालो 3 वरांच्या स्टेटमेंटान ताणें एकूयदां म्हाका खंयचो पॉलिटिशियनाचो दुबाव तुका आसा म्हणून विचारूंक ना. म्हजे कॉन्शियस सारकें धरून हांव प्रत्येक शब्दान शब्द जे तेजे कडेन सांगतालो तेजी दुसरी गजाल हांवें स्वता जावन ताका जेन्ना वाचपाक लायलें मंजुनाथ नायकाक जे स्टेटमेंट बरयल्लें त्या स्टेटमेंटार होम मिनिस्टराचें नांव वाचूंक ना तेणें. मागीर ताका हांवें परत सांगलें ते होम मिनिस्टर म्हणून बरय, हांवें आयकूंक ना. मागीर तेणी अशें वयर माग करून ते होम मिनिस्टर म्हणून घातला. म्हणल्यार हांवें शब्द जे कितें सांगले ते सुद्दां सारके बरयनासलो मंजुनाथ नायक. सो म्हाका ना करपाचें हे तुमकां सगळ्या लोकांक खबर आसा. बट आय हॅव नो ट्रस्ट लेफ्ट इन द पुलीस, इन द होम डिपार्टमेंट. एंड वेन आय एम सेयिंग द कनेक्शन्स वीथ होम डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा आनी हे होम डिपार्टमेंट आसा तो मनीस ह्या इन्वेस्टिगेशन जे पर्यंत आसा ते करूंक शकना. सो म्हजो रिक्वेस्ट हंबल रिक्वेस्ट आसा की हो इन्वेस्टिगेशन जो आहा पळय तो अदर देन एनी डिपार्टमेंट अंडर दीस गव्हर्मेंट तो जावपाक. सो सेंट्रल एजन्सीज विच एवर ते म्हाजे लॉयर जो आसा पळय आय वील टेक हेल्प ऑफ माय लॉयर आनी बाकीचे टीम. माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज हे इन्फॉर्मेशन हांवें तुमकां सगळ्यांक दिल्लें आहा, हे फॅक्ट तुमचे कडेन दिल्ले आहा. जे मनशांचे 2 तारखे पर्यंत आज पर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटान एकूयदां हे 4 स्टेटमेंट जे तांच्यांनी मारतना म्हणलेले पोर्टफोलिओ रिलेटेड ना जावं गावड्या तूं राखणदार जावंक सोदता
आमच्या आमदाराचें नांव गावन करता हे एकाय हेजेर पुलीस डिपार्टमेंट भायर काडपाक रेडी ना आनी हे ही सगळी स्टेटमेंटां म्हाका जाल्यार दिसता की हे पॉलिटिकली कनेक्शन आहा आनी पॉलिटिकली हे सांपडत म्हणून हे सगळे थारावन जाल्ले आसा. आज पर्यंत जो हांवें स्टेटमेंट दिला हे हांवें स्टेटमेंट तुमचे पुलिसांक दिल्लो व्हायरल जाल्लो आसा आनी फुडलो स्टेटमेंट समज म्हाका दिवपाक जाय जाल्यार तो स्टेटमेंट हांव मॅजिस्ट्रेटाच्या फुडल्यान नाजाल्यार इंडिपेंडंट एजन्सीच्या फुडल्यान दवरतलो. कित्याक आयज हे जे हांवें मुखार हाडलेलें आहा म्हणून आयज आनीक घातक म्हाजेर एटॅक जावंक शकता आनीकूय प्रोटेक्शन मेळोंक शकना असो म्हाका विश्वास आसा की हेच्या नंतर जे फुडें कितें करपाक जाय ते म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका ह्या सिस्टमाचेर विश्वास उरलेलो ना. म्हाका फक्त म्हाज्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास उरलो आसा